नमस्कार मु अभिषेक आत्मनिर्भर ओडिशा 2024 आउटे सेशन को स्वागत करुच्ची आम गहन अच्छा खाउटी जोगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सर केमती अच्छा भल अच्छे आज्ञा सर 6 मास सरकार है केमती आप देखुं बहुत भल 6 मास भितर आम सरकार जिते गुड़े प्रतिश्रुति देता गोटी गोटी करी पालन करुच्ची आपन देखंतु जेमती आम ओथ नेलु आम ओथ नबार घंटा पर कैबिनेट बसला कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री 4टी जिनस डिसीजन नेले गोटे हूँ श्रीमंदिर 4 द्वार खोलिबा खोला हो गला द्वितीय कथा है श्रीमंदिर 500 कोटी टंकार कॉर्पोरेट फंड सी हो गला तृतीय है माँ भूणी मानक सुभद्रा योजना कार्यकारी करवा सी होगला चली आउ भी किसी पाइबे माँ भूणी माने आउ चतुर्थी है मो विभाग धान पर क्विंटाल 3100 टंका दबा सेटा बिका चली प्रोक्योरमेंट काम चली से कम सुरुखुरे निश्चित भाव हम सर सरकार आसवा पर आपण विभाग बहुत चर्चा थिला आपण मध्य सचिवालय ठू अधिका मंडी रे हो दुकान हो कोटी कला बजारी कोटी जोगान हला नै से काम रे व्यस्त थिले तो आपण का एक्सपीरियंस सर केमति रहला आपण को विभाग को नै ये विभाग माने गोटे चैलेंज मो पई काहे कि ना विभाग रे अनेक दुर्नीति भ्रष्टाचार चलथिला मु मूलरू आस्थिबा कहली जे ये विभाग दुर्नीति मुक्त हबो दुर्नीति मुक्त करबा पई जहाँ स्टेप नवा कथा आम नबू तेणु आम प्रयास जारी रखीचु जोठी जोठी किसी कम्प्लेन आसूची तुरंत सेठी जाऊँगी काली कोरापुट जाइली शुणिली सेठी टिके मिलर माने सहयोग करूना तो बसिली मिलर मान सहित आलोचना कली कृषक मान सहित आलोचना कली बसिली समाधान करके दुईटाक जिला नवरंगपुर कोरापुट काली आसिली ये सकाଳେ आसी पहुँचली तेणु जहाँ जोठी आवश्यकता पड़ुची तुरंत जीवा एवं ताको समाधान करवा ये हूँ मोर काम निश्चित सर सर गोटे क्वेश्चन पचार सर रागिबेनी जमा रागिबेनी आपण 1000 थर आंसर दे साले मु जानी छी सर आलू दरटा केबे कम बस आलू दर देखन आज्ञा सारा भारत वर्ष रे जो प्रकार रेट अच्छी आप बुझी नियंतु बांगालोर मोर बंधु काली गोटे फोन कला जे एठी 50-60 टंका आलू केजी कलिकता रे मध्य 35 टंका केजी अच्छी आउ उत्तर प्रदेश 30 टंका केजी अच्छी तो ये से 30 टंका रु 40 टंका भितर रोचे आम हो हल्ला बहुत कर प्रकृत प्राक्टिकाली आलू रेटा केमती कमिबो ता उपरे चिंता गत 24 वर्ष भितर कई कला नहीं आलू मिशन फेल हो गला कहीं फेल मारला कहीं 270 कोटी टंका पानी रे पड़ला ये चिंता करिबार विषय तेणु वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री स्टेप नहीं प्रत्येक सब डिविजन रे गोटे गोटे कोल्ड स्टोर करा 58टी कोल्ड स्टोर ऑलरेडी पैसा सांक्शन हो जाइए तार टेंडर प्रोसेस चली तो प्रत्येक जगार आलूर प्रोडक्शन आम करूँ आम अन्य जगह अन्य राज्य को आउ हाथ पतेबुनि ये हूँ आम लक्ष्य सर एबे तो आपन पाखे टाइम हो नथो सर आपन बैग नहीं कि मार्केटिंग करिया पे जानते निश्चय मु जाए सर एबे 500 टका नेले बैग फुल होनी सर हाँ सेटा सर आलू पियाज टमाटर सब रेट बढ़ी से मु कहूची जे आमर चलनी रे कोठी कोठी आम परिवर्तन कर देइचंती मु कहूतिली मो बापा थिले कृषक राति 4 उठुथिले 4-6 गुंठू जगार से जी परिबा प्रोडक्शन करथिले खाई बढ़ुला आम तो बैग धरिकी जाऊन आजिकल लोक मैंने प्रोडक्शन करूना बारी करवा गुहाल करवा गुहाल रे गाई रखा ये सब छाड़देले केवल बैग धरवा स्कूटी धरिकी बजार जावा किणवा तो जदि आम किणवा देखो ओडिशार रिक्वायरमेंट हूँ 14 लाख मेट्रिक टन आलू निश्चित किंतु प्रोडक्शन हूँ 3 लाख 11 लाख मेट्रिक टन आम अन्य राज्य उपर निर्भर कर अन्य राज्य रे जो रेट थी ताकू से रेट्रे आनिबा ना नहीं से रेट्रे आनिबा जदि अन्य राज्य में 30 टंका अच्छी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ो 2 टंका 32 टंका पुणी
ମାନେ ଲାଭ ରଖିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ সেটা অটোমেটিক্যালি চালি ছাড়িকি পড়ে যাচ্ছে। স্যার আমার আজ ইভেন্ট না আত্মনির্ভর ওড়িশা তো স্যার সে যে 11 লক্ষ মেট্রিক টনটা আমি যদি আম আড়ু সরপ্লস করি বাহারକୁ দবা দিদিଙ୍କ পাখরে নাই যোগীଙ୍କ পাখরে নাই কাହା সেই পাখରେ যোজনারে আমি সেই যোজনারে আমি কার্যকারী কাম করছু। মু আজি যাইଥିଲି যে কোরাপুট যাইଥିଲି, কোরাপুটর কিছু কৃষক ମାନଙ୍କ সହିତ বসিলি, মতে সেমানে কহিলে 4টি কোল্ড স্টোর আমাকে দেই দিয়ন্তু আজ্ঞা, ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଳୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନ୍ୟ କେବି ସିଂ ନୋଜିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 3ଟି ବିଭାଗର ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ, ମୋ ବିଭାଗ, କୋପରେସନ୍ ବିଭାଗ, ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବା କେମିତି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ପିଆଜରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ତାର ବିଚାର କରିବା, କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମ କୃଷକ ବହୁତ ସକ୍ଷମ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ମାଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ମାଟି, ଆମର ଆଟମସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କିଣିକି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି। স্যার উৎপাদন পরে কোল্ড স্টোরেজ কথা আছে স্যার 2টি কার্যকরী করছি আউ 58টি বোধে প্ল্যানিং করেছেন সরকার, তো স্যার কোল্ড স্টোরেজটা কেতে জলদি হইপারে আম কৃষক মানকু সাহায্য হব স্যার? ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଇସା ପଳେଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଇଏରେ ଟେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି PWD ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର କରିବେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? আজ্ঞা স্যার এই 6 মাসরে স্যার আপনার মিডিয়া ফ্রেন্ডলি পলিটিশিয়ান হয়েছেন, সবু টপিকরে স্যার আপনার কহিপারছেন, তো আপনার পাখু ইনফরমেশন আসুচি না আপনার সবু বিভাগর ইনফরমেশন রখুছেন? ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ବିଭାଗର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖେ, ମୋତେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମିଶିଯାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। স্যার আপনার এই সরকারের স্বর্গত দাম রাউতଙ୍କ সହିତ কম্পেয়ার ବି করা ନାଇଁ, ସେମିତି ମୁଁ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର ହେବିନି। ଦାମ ରାଉତ ବହୁତ ଆଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ନେତା, ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା, ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ କମ୍ପେୟାର ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଲେବୁଲରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦିଏ, କଥା ହେଉଛି। স্যার আপনার গোটে কথা কহিলেন কি নবীন বাবুকে ভীষ্ম পিতামহଙ୍କ সହିତ কম্পেয়ার কলে কি তাঙ্ক আখি সামনে সব ঘটুলা সে কিছু কলেনি, তো এই কমেন্টর পছরে কোন ଥିଲା স্যার আপনার মানে কহিবার তাৎপর্য? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଘଟୁଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆଖି ବୁଝିକିରି ରହିଯିବା, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଦୋଷୀ ତ ଆମେ ନିଜେ ରହିବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେ ଦୋଷ କରିବ ସେ ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ଆଉ ଯେ ଦୋଷକୁ ଦେଖିକିରି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ ସେ ବି ଦଣ୍ଡିତ ରହିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତର ସେ ଏପିସୋଡ଼ଟା କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଚାଲିକିରି ଆସିଲେ, ଆସି ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଏ ଦଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କିଛି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। নিশ্চিত ତ ସିଏ କହିଲେ ତମର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଦୋଷ ଏଇଆ ତମେ ସବୁ ପାପକୁ ଦେଖିଛ এবং সহি যাইছ, তার বিরোধ করি না। স্যার গোটে কথা আছে আলু খোলু খোলু মহাদেব, তো এমতি আশ্চর্য কলা ভি আপনার মিনিস্ট্রি আপনার বিভাগ বহুত পাওয়ারফুল বিভাগ, তো সেথেরে আপনার এই 6 মাসে কিছু আপনার দেখিছেন কি যেটা কি পূর্ব সরকার সেমতি আপনার যেমতি কথা কହୁছেন কিছু দুর্নীতি হোক কি সেমতি কি আপনার এক্সাম্পল আমাকে দর্শক কিছু দেই পারিবে? বহুত কথা দেখিছি, দেখিলা পরে আকশন বি নেইছি। যেমতি এই রিসেন্টলি আসলা বেলକୁ গাড়িরে মানে নুয়াপড়ার জনে ইয়ে ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା RMCର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେ 4 କେଜି 5 କେଜି 6 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଥିଲା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବେଦଖଲ କରାଗଲା। ଅନେକ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଯେମିତି ଜଣେ CSO ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି সোনপুরর। স্যার পুরনা সরকার টঙ্কিকিয়া চাউল কথা কହୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳଟା ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍, ତ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ
ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରିଛି। ସେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଚଢ଼ଉ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ଅନେକଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଟଙ୍କେ ଦୁଇ ଟଙ୍କାର ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରକୃତରେ ଅତୀତରେ ଏ ବିଭାଗରେ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ EKYC ଲଗେଇଲି। EKYC କ'ଣ? କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକ ନାଁରେ ସେ କାର୍ଡ କି ନାହିଁ, ଆଖିର ଇଏ ଫଟୋ ନେବା, ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେବା, ଏଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅବିକା ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ EKYC କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସିବେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ, ବା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କହୁଛି ଭୂତ କାର୍ଡ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପୁରା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବି ସାର୍। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଉପରେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ମାଟିରେ ହେଉଥିଲା। ସିଏ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏ ବାବଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 10 ଏକର 12 ଏକର ନାଖରେ ଜମି ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବଳକା ଚାଉଳକୁ, ବଳକା ଧାନକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକିଛନ୍ତି। ସେ ରେକର୍ଡ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେଟା ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ BSF ରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଣିକିରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲି। ଇତି କଲା ପରେ ହଁ, ପୁଣି ସେଇ ମାସରେ ଚାଉଳ ତ ଦିଆହେଇଛି, ତା ସହିତ 12 କେଜି ମାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମାଗଣା, 12 କେଜି ମାଗଣା। ତାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର, ଆଜି ବି କହୁଛି, ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତାକୁ ସେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ମଜା ପାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଟାଙ୍କୁଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତମର ପ୍ରକୃତରେ ଖାଆନ୍ତି ନା? ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଖାଉ। ତ ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ, ଏଇଟା ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସବ ଥାଇକି ସେମାନେ। ସାର୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଯେମିତି କହିଲେ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଲେ କି ବିଜେପି ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ ମାରିଲେ ବିଜେଡି ଆସିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବ। ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସାର୍? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଂଗଠନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ନେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ଆମ ପାର୍ଟିରେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ସହିତ ଆସିକି ମିଶିଗଲେ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିଲେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ବୋଲେ ହୁଇସିଲ ମାରିଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଇଏ ହେବ, ଏସବୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କେବେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ଆଡଭାଇସ୍ ନିଅନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଡଭାଇସ୍ ନେବି। ମୁଁ କାହା ବି ଠୁ ବି ଆଡଭାଇସ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଲାଜ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋର ଭଲ କଥା ଉପରେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଡଭାଇସ୍ ନେବି, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍? ମୋର ଆଜ୍ଞା 2ଟା ବିଭାଗ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବି। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍, ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେବ, ଏଠି ବିରାଟ ପାର୍କ ହେବ। 2ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁନିଭର୍ସିଟି 2ଟା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ଯୋଜନା ଆମେ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୋର ଯେଉଁ ଆର ବିଭାଗଟା
आर विभाग रे मु चाहूँगी सबू गरीब लोक मैंने कार्ड पातु कार्ड पाई मु एबे प्रवासी ओडिया तांको पाई 3,05,000 कार्ड ऑलरेडी दे देछि सैंक्शन कर देछि ता बंटा चली आउ जो जनरल लोक मैंने अप्लाई करछंती 6 लाख 7 लाख अच्छी ताकू मध्य आउ जदि किसी अप्लाई करेंगे तो पोर्टाल खोली दिया कार्ड मध्य आमे नूतन लोक गरीब लोक आमे कार्ड दबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम तो ना आम पाखे दर्शक मैंने आप देखुले जो भाव में सार खुलम खुला भाव में कही आलू समस्या आउ हम ना मिनिस्ट्री काम कर सार कहले बहुत बहुत धन्यवाद सर।